स्वयंभुव से होती स्वयंभुव मनु आमर स्वयंभुव मनु लिखले गोटे संहिता आज्ञा जाको कहाजे मनुस्मृति बा मनु संहिता डॉक्टर आंबेडकर संहिता अनुसार आम भारत वर्ष पर्यवेसित आधारित बाबू मानव प्रत्येक चलनी जहाँ भीतर अंतर्निहित रही पर्यवेसित विशेष भाव में संहिता बोली ये मनु संहिता मनु कौन कहे जो 84 लक्ष दुनिया में भ्रमण करके आसी से 84 लक्ष कौन बापा कहले स्थावर 20 लक्षाणी नव लक्षागम लक्षांच अखिलांच 30 लक्ष अशुरांच 10 लक्ष चतुर्लक्ष 54 अद्भुत मानव जन्म ये खुशी लक्ष बाबू कहले स्थावर 20 लक्षाणी गछ आम 20 लक्ष थर आज्ञा गछ जन्म पाइले स्वयंभुव मनु कहले हे ज्ञानी भगवान केते कष्ट दुर्लभ शरीर आमको प्राप्त होरे 20 लक्ष थर आम विश्व जिते मनुष्य जन्म होइछे अक्षय बाबू शुभुची तुम कथा शुभुची 20 लक्ष थर गछ जन्म होइथिले आमे मनुष्य हेइ न थांते तो नमस्कार थाउ मोर दरकार नै के मोर कोन मने अछि अरे पूर्वजन कथा कार मने अछि मोर मन नहीं हे तथापि तमे की गछ हेइतरा मो धान घोइटा मारी अरे ये विश्व रे जेते प्रजातिर गछ अछि ए जीवात्मा सब प्रजातिर गछ हेइछे शेषे रे गोटे गछ बट वृक्ष ए बट वृक्ष हला परे ताको आज्ञा गछ धर्म पड़िला नाही ता उन्नत जन्म रे टिके ता उन्नति परिलक्षित करागला आज्ञा 20 लक्ष थर गछ धर्म पाई साइबा परे 20 लक्ष थर पड़िला गछरे तापरे कहले कहले कोए जल लक्षागम जो माने पानी रे जन्म ग्रहण करती से माने को जल कहा जाय ठीक कहलो अरे मो के ध्यान न पाई के अब पानी मुठी बड़ा पानी मुठी नाही रे बाबा एमती 20 लक्ष थर गछ जन्म पाई साइबा परे 9 लक्ष थर गछ आपण पानी रे जन्म हेले अच्छा पानी रो शेष जन्म जेमती गछर शेष जन्म बट वृक्ष आज्ञा सेमती पानी रो शेष जन्म पानी रो शेष जन्म होचे राघव मत्स्य आमे चिलिका कोले पाला गाउछे एठी माछ कथा हम अधिका कहि परिबानी जेति कि बापा माने मोर जानि सती आमे तो पहाड़ ऊपर अरे अखर आज्ञा 9 लक्ष थर पानी रे जन्म हेले शेष जन्म होला राघव मत्स्य आज्ञा सारे राघवटा की भइला माछ राघवटा केमितिया माछ ए आमे समस्त राघव माछ रहिथिले आमे मनुष्य हेइ न थांते राघव केमितिका माछ मूसा अनंग रामायण अनंग देव लिखिले पुरा काले रामायण टिके आनिबा राघव खंडिता राघव होचेगा खंडिता वो पुरा काले सुर टिके मन दे के सुनबा कोने शब्द जोजन बिताहारो
ଏ ତିମି ମାଛ ଲମ୍ବାଟା କେତେ ଜାଣିଛୁ? 7 ଯୋଜନ ବିସ୍ତାର ତିମି ନାମେ ବସ୍ୟ। 7 ଯୋଜନ ହଉଛି ସେ ମାଛର ଲମ୍ବା। କାଲି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥାକରେ ଭାଇ ଜଣେ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ। କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଯୋଜନ କହିଲେ କେତେ, କ୍ରୋଶ କହିଲେ କେତେ? ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା କାଲି ପ୍ରଥମ ଥାକରେ କହିବା ତ ସମୟ ଅଭାବ ହେଲା। ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଗାଉଛି। ଏ ଶ୍ଲୋକ ଲେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ବଶିଷ୍ଠ ମହାରାଜ। କହି ହଉଛି ଯୋଗ ବଶିଷ୍ଠ ରାମାୟଣ। ଯୋଗ ବଶିଷ୍ଠ ରାମାୟଣରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ବଶିଷ୍ଠ ମହାରାଜ ଲେଖୁଛନ୍ତି। କଣ କହିଲେ ବାପା? କହିଲେ ସଟଦ୍ର ଦେବ ପ୍ରଗତଂ ଚତ୍ୱାରି ମୁଷ୍ଠିକ ମୁଷ୍ଠିକ ଭବେ କହନ୍ତ ଚତ୍ୱାରି ଧେନୁକ ସହସ୍ର ଧେନୁକ କ୍ରୋଶ କ୍ରୋଶ ଚତ୍ୱାରି ଯୋଜନ ଯୋଜନ ଭବେ ଖଣ୍ଡ ଇଏ ମମ ଖଣ୍ଡେ ଚୋବେ କେତେ ସ୍ଥୂଳରୁ କେତେ ସୂକ୍ଷ୍ମରୁ ସ୍ଥୂଳକୁ ଯାଉଛି। ପରେ ଆମେ ବାବୁ ଆଜି ତାରିଖ କେତେ ହେଲା? ତାର 500 ଟଙ୍କା କାଟିବ। ପରେ ସେ କହୁଛି ଆଜ୍ଞାରେ ତାର 500 ଟଙ୍କା କାଟିବ। ଅକ୍ଷୟ ବାବୁ କହିଲେ ସଟଦ୍ର ଦେବ ପ୍ରଗତଂ ସାରେ ସଟ ତିଳ ସଟ କଲେ 6 ତିଳ କଲେ ରାଶି 6ଟା ରାଶିକି ଆମେ ମିଶେଇ ଦବା ଗୋଟିଏ ଜବଧାନ ହବ। ସଟ ତିଳ ଦେବ ପ୍ରଗତଂ ଜବ ଚତ୍ୱାରି ମୁଷ୍ଠିକ 4ଟା ଜବଧାନ ମିଶେଇ ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ମୁଠାର ବାସକେ ସମାନ ହେଇଥାଏ। ଷଡ଼ ମୁଷ୍ଠିକ ଭବେ ତ ହସ୍ତ। ବାପା ଏମିତି 6 ମୁଠାକୁ ଆମେ ମିଶେଇ ଦବା। 6 ମୁଠା ମିଶେଇ ଦେଲେ ଗୋଟିଏ ହାତ ଲମ୍ବା ସାଙ୍ଗେ ସମାନ ହେଇଥାଏ। ଷଡ଼ ମୁଷ୍ଠିକ ଭବେ ତ ହସ୍ତ। ହସ୍ତ ଚତ୍ୱାରି ଧେନୁକ ଏମିତି 4 ହାତକୁ ମିଶେଇ ଦେଲେ ଗୋଟେ ଧେନୁକ କଲେ ଗୋଟେ ଗାଈର ଲମ୍ବା ସାଙ୍ଗେ ସମାନ ହେଇଥାଏ। ଅକ୍ଷୟ ବାବୁ 2 ସହସ୍ର ଧେନୁକ କ୍ରୋଶ ଆଜ୍ଞା ସହସ୍ର କଲେ 1000 2000 ଗାଈ ଏକ ରେଖାରେ ଛିଡ଼ା କରିବା। ଯେତିକି ବାଟ ହେଲା ତାକୁ ଏକ କ୍ରୋଶ କୁହାଯାଏ। କ୍ରୋଶ ଚତ୍ୱାରି ଯୋଜନ ଏମିତି 4 କ୍ରୋଶ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଏକ ଯୋଜନ ହେଇଥାଏ। ଅକ୍ଷୟ ବାବୁ 4 କ୍ରୋଶରେ ଏକ ଯୋଜନ ଆଗକୁ ଆଉ ଯାଆନା। ସମୁଦ୍ରରେ ଯୋଉ ମାଛ ଅଛି ତିମି ମାଛ ଅନକଦେବ କହିଲେ ଏ ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଏ ତିମି ମାଛ ଲମ୍ବାଟା ହଉଛି 7 ଯୋଜନ। 7 ଯୋଜନ କହିଲେ 7 ଚକୁ 28 କ୍ରୋଶ। 28 କ୍ରୋଶ ହଉଛି ଗୋଟେ ମାଛର ଲମ୍ବା। ତାର ତିମି ମାଛ ଆଜ୍ଞା। এইটা বেশি আশ্চর্য কথা নহে। এই যে তিমি মাছ যার লম্বা হচ্ছে 28 ক্রোশ। সমুদ্রে দেখা গোটে মাছ খায়ে 28 ক্রোশ বিশিষ্ট তিমি মাছকু আম পুরাণ কହୁଛନ୍ତି গোটে মাছ তাকে খায়ে। সে তিমিকি খায়ে বলি তা না হচ্ছে তিমি গিরা। কহিকি যে তিমি গিরা করুছি ভক্ষ তার লম্বা হচ্ছে 100 ক্রোশ অধিক। এখানে কিছু আশ্চর্য হবার নাই। এটু 100 ক্রোশ বিশিষ্ট তিমিগিরা মাছ মশা সমুদ্রে তাকে আর গোটে মাছ খায়ে। তিমিকি খায়ে তিমিগিরা সে 100 ক্রোশ। 100 ক্রোশ বিশিষ্ট তিমিগিরাকু সমুদ্রে আর গোটে মাছ আজ্ঞা খায়ে। পরে ধরি রাঘব আহার করি তারা হচ্ছে রাঘব মৎস্য যার লম্বা 400 ক্রোশ অধিকা। অক্ষয় বাবু আমি এতে গুড়ে প্রমাণ দেলে কবি মানে লিখিছন্তি আমি গাইদেলু আপনাকে বুঝাই দেলু। আপনার মন ভিতরে হুয়েত সন্দেহ আসিপারে। আপন মানে কইবে কোন সত্য গোটে মাছ তার লম্বা 400 ক্রোশ পালা
ଠିକ କଟକ ବାଦାପାନରେ ମଶା ଗୋଟାକ 500 ଥିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ଆମେ ଟିକେ ପ୍ରମାଣ ଦେବାକୁ ପଡିବ ଅଖିଳ କେମିତି ବାପା ଜାଣିବା ଯୋଉଦିନ ସେତୁ ବନ୍ଧ ତିଆରି ହେଲା ସେତୁ ବନ୍ଧ ଯୋଉ ତିଆରି ହେଲା ପ୍ରୟାସ ଘରେ ହନୁମାନଜୀ हजार हजार संख्यारे पहाड़ पर्वत नहीं आज्ञा पकाउछन ये पहाड़ पर्वत सारे पकेला बेले जेते गुडिया पहाड़ नहीं पकेले सबाजा बुड़ीगो कोई जाई सब आस अब सम्राट बंद गोटे पद गाइबा बापा